ريما طويل، صوت لبناني أصيل، مشغول بذهب الموهبة ومسؤول بالعلم ومسؤول بالعراءة الفنية بأرقى مواصفاتها. ريما صوت حامل بروحه من أرض لبنان سمات التفوق والتميز بحرفية المعلمين الكبار المستندين على موهبتهم قبل إبداعاتهم، وإبداعاتهم قبل علمهم، وعلمهم قبل صواتهم، وصواتهم الأصيلة قبل وبعد التوجه للناس. ريما كبيرة من بلدنا منعتز فيها وبقيمتها وبإضافاتها الجميلة على الفن اللبناني، وهي من الأصوات يلي بيستند عليهم لبنان بغربته اليوم، وبيتعذب موهبتهم وبيمسح دموعه بإبداعاتهم. وبكرة بزمن أفراحه اللي جاي إن شاء الله رح يكون لهالأصوات اللبنانية العالمية، وهي أكيد منهم، مقام الصدارة بضميره، مقام ولاده يلي دافعوا عنه بصواتهم وإقلامهم ورياشهم ومحبتهم وتعلقهم وإيمانهم فيه وكل الوفا مثل جيشه تماما. مين عكاز لبنان بالزمن الصعب؟ مين عكاز لبنان اليوم؟ عكاز لبنان اليوم هالكبار يلي روحوا من روحهم واللي هي منهم ومن أولهم. ريما نحن منعتز فيكي. مجد الرومي. Bonsoir. J'ai eu le privilège d'être le prof de chant de Rima Makdissi pour 6 ans. Je me rappelle très bien de la toute jeune Rima venue au conservatoire en compagnie de sa mère, Madame Siham, d'une mère qui a été sa meilleure amie et son mentor. Après avoir examiné sa voix et sa musicalité, j'ai constaté que cette fillette pourrait facilement devenir une excellente cantatrice. Après 6 ans de travail assidu, Rima a quitté pour l'Italie afin de passer un concours à la Scala de Milan. Elle a non seulement réussi au concours, mais elle a étonné le jury par sa belle voix excellente et touchante. Rima Makdissi avait toutes les qualités: justesse de la voix, diction, interprétation et intelligence. Mes félicitations, Rima. Je suis fière de toi. Brava. Brava, bravissima mia cara Rima Makdissi Tawil. La grande artiste Rima Tawil a le génie du lyrisme occidental qu'elle sait conjuguer de manière unique à la sensualité orientale. Elle combine la générosité italienne du timbre à la sensualité et au subtil art des mélismes orientaux. Par sa précision rythmique et la justesse de sa voix, elle transcende les partitions, leur conférant une grande force expressive et un supplément d'âme et de musicalité. Parmi toutes ses réalisations, je relèverai en particulier son interprétation de ma Missa Resurrectionis, l'enregistrement du CD de mes œuvres Set Me as a Seal Upon Your Heart et enfin son disque Orientaria. Sa voix sonne comme une épée de feu en hommage à la beauté des beautés.
I met Rima Tawil in Miami, Florida, when she came to give a recital. And I sat in that audience and was incredibly taken by the artistry that I was in front of, the beauty of the sound, the beauty of the human being. I then later worked with her as my student, and I must attest to the fact that Rima Tawil is probably one of the most important guardians in the world of the art of singing opera. That, to me, is Rima Tawil. ريما طويل من المواهب اللبنانية اللي صنعت في لبنان وتطورت أصبحنا نعتز ونفتخر فيها نظرا للكارير اللي قامت فيها في العالم، وأكيد هي من الأسماء الفنية اللي نطلع على في لبنان، ونطلع على عم بيطلع على الشباب اللبناني اللي عم بيتطوروا كمان في عالم الفن. بنفتخر أيضا بشخصيتها وروحيتها وما تمثله اليوم على صعيد اللي نحن عم نشتغل لندافع عنه، اللي لبنان ثقافة الفن والحياة في لبنان والتاريخ العريق للفن اللبناني اللي بيرجع لمئات السنين. فنتمنى لها أكيد النجاح، وبنشتاق لها أيضا يعني في لبنان، ونأمل أنه نشوفها قريبا أكيد عم بتغني وعم خلينا نحلم من خلال اللي عم بتقدمه في لبنان. يقال أنه لا يمكن الغناء بالعربية بتقنية الأوبرا، وأنه مجرد حلم، غير أن السوبرانو اللبنانية ريما طويل حولت الحلم إلى حقيقة. فبعد سنوات من الغناء الأوبرالي بلغات عدة، قررت ريما طويل إدخال لغتها الأم العربية إلى ميدان الأوبرا عبر حفلة موسيقية هنا في باريس عنوانها أورينترياس، أي ألحان من الشرق.
Depuis que j'ai quitté le Liban, il y a 38 ans, je suis chaque fois attristé quand on le mentionne pour de mauvaises raisons, à propos d'un attentat, d'un échange de tirs, d'un enlèvement, ou pour rappeler, comme lundi dernier, 13 avril, de sinistres anniversaires. Et à l'inverse, je suis enchanté et rassuré et fier lorsque j'entends parler de lui à propos d'art, de culture, de beauté, de civilisation, lorsque le monde peut entrevoir son vrai visage. Et c'est justement ce vrai visage du Liban que Rima Tawil nous donne à contempler, et sa vraie voix qu'elle nous donne à entendre. Elle le fait avec talent, avec passion et avec grâce.